إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نيل الأطارقة الإمام الشوكاني رحمه الله قلنا فحديث ألغن فتاني هذا باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين وهل تسن قراءتها في الأخرين أم لا. هذا مي باب إمام شوكاني دباب فنمكي سورة الفاتحة فاتوغا نماذج فرتم ركعتوغا هن سورة كيوما أدي فهو ركعتوغا سورة الفاتحة فهوغا هن سورة كيوم أي سنن هي سنن نون هي مي باب جنا إبابوغا جنا ففرتم حديثك أبو قتادة كبن رواية حديثا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يذكرني أبو قتادة بداوني رسول الله صلى الله عليه وسلم من در نماذج فرتم ركعتها سورة الفاتحة يا أدي دي سورة كيوا بدالوي أدي فهو ركعتها سورة الفاتحة كيوا بدالوي أدي إكلي إكفان كيوا بدالوا آية باي فارن أهرمن إكلي إكفان إبا باي أدي فرتم ركع دون ركعة غرين فرتم ركعة ديغو كربي ميغوتا عصر نماز غاوس كنت كربي أدي ميغوتا فتس نماز غاوس كنت كربي مي إمام بخاري إمام مسلم روا كربا لفظ جمانا دين إمام أبو داود هم حديث روا كربا رجع يدرو كربا عبارتك أهر من هيبا غتوغا إكليك فانم فرتم ركعة ديغو كرباني ميستكنا فرتم ركعة لبيتوي مي أبو قتادة جنوا حديث مي حديث ألقوا من إنجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة فوقا إهن سورة كيوا دالوكا أبو قتادة ميدالوني فرتم ركعتها سورة الفاتحة فوقا دي سورة كيوا بدالوي معنى كي فرتم ركعتها سورة الفاتحة فوقا سورة دون ركعتها سورة الفاتحة فوقا إهن سورة معنى كي دي سورة كيوا دالوي منني كم ركعتها سورة كم ركعتها سورة الفاتحة فوقا إهن سورة كيوا بدالوي إكان دليل كده دليلك أبو قتادة من حديث إمام بخاري روايتك أسفا اللفظك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم من در نماذا عصر نماذ كربا إرغا إذا نماذ فرتم دركعتك إذا نماذج دركعتها سورة الفاتحة فوقا سورة يكون كيوا بدالوه هين كتك دناكم قوانما كم ركعتها سورة كيوا بدالوه إيه مين قالكم من إنجندني نماذج فرتم دركعتها سورة الفاتحة فوقا كيت القرآن إهن سورة كيوم أي مشروع كمكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفا كمكان مي قاعد عندكم كلها أصحابك كانوا كم مثل وافا وقوي हमें कने अब्बास बिन अब्बास की बहन रिवायत फावा रिवायत है अलमर मिदालों ने अब्बास बिन अब्बास हीफले फावा कुंग हीफले के अब्बास बिन अब्बास रिवायत है इबोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो अब्बास बिन अब्बास सवाल करने अकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा फी الظهر والعصر فقال لا अब्बास बिन अब्बास सवाल करने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिर नमाज का असर नमाज का इकले एक फानु केवा विदाल वे है
Abdullah Abbas dalwani nuneke maniki suratul Fatiha fawga kiwa vidalne mi almer vidalne Abdullah Abbas ge kiben asfa bahumeke iklek fana befawa kun hifleke adi iklek fanunge kiben bes mi iklek fanuge kibe iklek fana kurin hiflefa kun hiyekan inge fada riwayatan asfa ibawe ehima gaganda huriya ashabe kalan kiben algon menna if lifa khabartakum yaqeen kuravani rasulullah ikfan mi sirrukum kiwa vidalwa namato gawas surat al-fatiha fawga furtam darakatuga ehen surate kiwa vidalwa kan adikobato bayin halatoga sirrukum kiwa namatoga e dualuga namatoga ekle ikfanum bayin ayata mihunnan ivevara adharkum gaba kiwa vidalwe emi hadith ga abu qatada midalwani wa yusmi'una al-ayata ahyanan bay fara ekle ikfan harmena ekle ikfan kiwa vidalwa aya mata ayatan ibbai bitanga bay faharashe otime ebenge ekle ikfan ekanta kurivi ifarak defarak nunka takrar ko ekanta kurba fe boyka emima almer midalwani adu madun kiwan jehe namato gaves adu bar ko bay Quran ge bay kiyumaki ei egot ka bes mana kamen nune adi ei ege sabun namadu baatil wane kamen nune adi bayin anuberin dekwada gannawa gotum wejjiya bay anuberin bidawe adu madun sura kiwan jehe namatoga adu harumo kiwafkum ga wanama ei kursajida jehen jehene kamike ekoma ko ilmerin lamam shawkaniya ehem be fulum e radu debaf midalwani e ehin bidalwa be fulum naka dalil nete e rasulullah ikwan sallallahu alaihi wasallam adu harko adu madun kiwan jehe namatoga bay faran adu harko kiwa bidalwa fa ikkan abu qatada mi hadithan ge badehebe adi mikam ngeni mi mashru' akamekan enamis adu madun kiwa namatoga e ammo gotaki e adu maduko kiwon sirrun kiwon leklek fa rasulullah ikwan ekanta adharko kiwa dalwa kam gawana ega komes hikmate saben onnane komegas algon menne ein libe efada ki ekamaki egasabun namaz batul egen dane kam nune adi ekamaki egasabun kush sajda jahan jene kam bes nune den ane masale ke abu qatada ke midalwani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam mindir namaz asr namaz ke rak'atuga سورة الفاتحة فوقا كم ركعتك سورة كيوام دالوه إما دم ميتانغ علمرين بهيودا كنوني دبيكا با علمرين بدالوني مندر نما فرتم ركعتك كيوا منبر بانجهني إبركشة إكما كو كيوا غوتون فرتم ركع ديكرم بانه نوتا كيوان جه هن ذكرتك دعاتكم فرتم ركع دون ركعت وردكوان جهني أنا با علمرين بدالوني نونك فرتم ركعتك كيوا منبر ඉතුරු කුරුමුම් فرتم ركعت දෙව කුරාණීය දෙවන රකඅතුක කිවා මින්බර් فرتم ركعت කී මින්බර් වර මදු කුරුමුම් فرتم ركعت දෙව කුරාණීය කොමගස් දෙගොතබස් අල්මරින් එබ විදාලවේ දාල්මරින් විදාලවනේ පුරියා අල්මරින් සබ්බස් වඩාන්වා فرتم ركعت වරෙන් දෙවන රකඅත් දෙව කුරුම්කන් රංගල ගොතකී රසූලුල්ලාහ් ෆාන්ගේ මේ හදීස් ෆුන් අබූ ඛතාද රවා කරා මේ හදීස් ෆුන් අල්ගන් මනේ බංගේ فرتم ركعت දෙවන රකඅත් වරෙන් දෙව කරවාක අබූ ඛතාද විදාලවනේ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية كليك فان فرتم ركعة ديوان ركعة برين فرتم ركعة ديو كرباي وتا ديوان ركعة ديو نكربا من برا فرتم ركعة كليك فان ديو كرباي أبو قتادة من دالوني دينه ماميد فرتم ركعة ديو قرآن كينكتو عندما مرن من خلاف راجنوني باب فرتم دالوني فرتم ركعة تجا ديوان ركعة برين يترى جناي قرآن كيواني أنا بعلم مرة دالوني هم ده ركعت كابس قرآن كيام واني من بركشة أي إغوت بار لبي حديث تبص عصبي إنما قرآن كيف موجا فرتم ركعت كيواني دهون ركعت كيوا من بربورين داس دهم دهون ركعت كيوا من بربورين ثانكولة دماء دافع أدي فرتم دهون ركعت نوكيا دعاء ذكرتا فرتم ركعتها كيواني مثالك دعاء الاستفتاح فدا دعاء دون ركعتها هنا نما دعاء وكسابون ذكرتا وكسابون فرتم ركعت دي وغندانه كم يغس دي بس دليل لبن ابوري دغب بس همرانغل كم يغس فرتم باميهم دون ركعت فرم فرتم ركعت ديغو كفا ادي ديو قرا ارغا دي ركعتك بس إبركة كيوما بدال وابفلوم أبو قتادة
mi hadithun dalil nanga Abu Qatada vidalwani kom rak'at gawe surata kiwa vidalwe den derak'at gawe sama evvaraga kiman vidalwa beflun dalil nanga an hadith ki Abu Sa'id al-Khudri ga hadith e hadith ga iklek fan vidalwani هذا أبو سعيد بدالوني أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية أبو سعيد الخدري بدالوني رسول الله كفان من در نماذج فرتم دركعتك فرتم دركعتكم كم ركعة جاوز جاغنك 30 آية كيوا بدالوي إما نوت 30 آيات كمنبر كيوا بدالوي إما مي حديث الجملة دليل ملبني كم ركعة جاوز 30 آية كيوا بدالوا كما إما 30 آية كيوا بدالونيا فرتم ركعة جاوز كيوا بدال ورا دون ركعة جاوز كيوا بدالوي إما دركعة جاوز كيوان جه منبر هم دين أدي سعد بن جابر بن سمرة رواية كروا حديثكم عمر بن فانون سعد بن أبي وقاص سوال كربان إكليك فانون كوفاغا गवर्नर का कूफा के वालिय का हुनर का कंत करवा बतूं साद इब्न अबी वक्कास के जवाब का एकले फान विदावान सल्लल्लाहु फान नमाज करवा दे कोडागन गोतन हम एगोतन एब्रे एगोत को बस फरवा को डकुर में नेति हम एगोत तिम के लेफान नमाज करव में दें नमाज एकले फान सिफ करवानी फुरतम रकात बुरिंग देवन रकाय कुरकुर बाबा का एकमा कुरकुर बाबा का मी विदावानी दिगु कुरबुं कुरकुर बाबा के गोतको बस केवुं कुरकुर बाबा केनु एमा मी बस फुलंग अलगन मेंबर रुजुवाना कमगस मी साइद नबी वकास के मी बस फुलंग बस अन मेरे नंगवानी केवु मेन्नु ने कुरकुरानी दन केवु मुके मेंबर नु ने कुरकुरानी एक मुकेवा गोतुं रखा कुरकुरानी है देन अबू कतादा के हदीस का अबू कतादा विदालवनी अबू दाऊद रिवायत का विदालवनी तिमन बेफे फुलनंग ही फुलवा गोतका रसूलुल्लाह इकफान फुरतम रकान ए दिकुर बनी ए फुरतम रकातम मीहु आस नमाज के फुरतम रका लिबे तो कमा तिमन बे फुलनंग ही फुलवे मी असहाब बेकलु न ही फुलवाचे कमगस मी फारे के विधान रसूलुल्लाह इकफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के फुरतम रका दिकुर मुगे बेनो कमका एनमस मिहं मी हीवा हीवमक के साबका ni balafa mikamaki mi illate kamuga kande ala eleka nonane hingotka danna kam gawana namada mihu annane kam hiwanya furtam raka dewkofa annane kam hi nuwanya furtam raka kurkura kashe mi hadith kuna bare nulibe sabaki mikala kantatta ki manghana fawa kantatta sallallahu alaihi wasallam kanta e kurabani menu beenum flagay لكن مي هنا فرتم ركع لبيتوي مي أصحابه فون بكرن هيفلي رسول الله فان كنت أكربني هم إصابة تكاكمه إكليك فان بيان كوشن ندبا هم إيك متى بنا كوشن ألقم من نماتوغا نماتو كفرتم ركع ديكو كركوشن نهدينه هم رسول الله فان صلى الله عليه وسلم كنت أكربي أصحابه كانوا جبيبه فون أدي نمات بڑا نقولنا بيفلون فرتم ركعة بڑا كتما تاندبا فرصة دبوا مكان جوا نما ألقم من بس नमाज के फर्तम रका दिवकुरानी नमादं अन्नम बेनुम बेके बतिबिका म हीव यकीमन्या एमा मीहुना फरस दिन मटका एहन ही नोन्या एकला फर्तम रका दिवकुरों के बेनुम दिए एकमा को मिदन्नोनी मी हिदे कश नते साबकी मी इल्लतक नुफदे मी हिकमत कम का वेदाने असहाबे कलम विदाल कम का इल्लतक नुफदे साबकी इल्लतकी हुक्मा गुड़िगें बाकी हुक्मा निका मुनासिब ए सिफे e sifa waan jihene ei faarukam bodu abadus eggotiga hifettifa onna sifeka nota ege machan hukum kure kantawga hunna sifai e sifa waan jihene hukma gule munasib sifeka adi abadus eggotiga hifettifa onna faarukam bodu sifeka ema mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi namaz ko fartam rakaat dikurabani mi hunna fartam rakaatan awma tandibumat taga kamga waanama mi ki इल्लत का नूह में नसाब की मिकम की बंगना कम का बात है इल्लत बांझे ने फाड़ कम बोड़ कम का बंगना कम का बगनवान तेंगने का मुंबबित अच्छे का अब दोस एगोत एक गाही फेट टिफा उन्हें अच्छे का बांझे ने एगोत एकम बस मिकम का लिफेनिंग एमा अलवर दानी मी हिकमत का मुफदे एमा अलगल में नमाज करारगा इतुरा जमात का बाहर मट का मी हूं अन्ना ने कम गे उम्मीद नोते यकीन का ओदस नेतस फरतम रका दिकुरुं
eeye kantakuran jehna gotaki e rasulullah sallallahu alaihi wasallam pratham rakat de karwa ative den Umar Fanunge not Sa'd ibn Abi Waqqas Umar Fan de medga hinga hiwar Jabir ibn Samura radiyallahu anhu riwayat rabani قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ذلك ظني بك إمام بخاري إمام مسلم رواكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بدالوني عمر قفان سعد بن أبي وقاص من بدالوني كليك فانا بهيغتون مريها كم كا بهيغتون كليك فانا متشكوا كفيه ميهم كومبيتو كوفا غانوري عمر قفان كوفا غورنر كمغا كوفا والي كمغا هم جسا ميونوي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هذا العشرة المبشرون سورغ ودوينه كم غفار خبر لفوا دي بيفون ترنگ بيفله رسول الله فانا تماغ فول بيفله بنو زهراغ قريشون هاغ بنو زهراغ بيفله ادي اسلام بڑاگت مگا برن اس بيفله فارس کرے عراق کے بڑو بیکا فارس کرے فتح گندی سعد بن ابي وقاص کے اپل متی گئے کلیک فانو قیادت کا دشگا کمگس کوفہ کے گورنر کا سعد بن ابي وقاص انہوں نے کو کوفہ کے اہل ورین عمر فان غاریناس شکوا دنوانے ام عمر فان دالونی لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاه کلیک فانا بهگتون ہریہا کم کا گولین کلیک فانا مہنگا بشکوا کرے نمادا بهگتون وسمے باقي سعد بن ابي وقاص نماذ كربا غوتا بهگتون وسميهم نوريген بشكوا دنوي باقي ميهم شكوا دنوني حقيقه ابس قال اساس النتي هم هريا كم کا بهگتون اس بیکار شکوائے حقیقتا من خلاف شکوائے کلیک فانو نماذ كربا غوتا مت سنگم نجين اس عمر فان رقم شكوا دنني اما اواك عمر فان ميدالوني سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جواب دبني اما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كان يكفان نماذ كربا غتكي اي فرتما دركع ديغ كربمه ادي فاو دركع كرو كربمه ادي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم يا تمن كان يكفان اقدا وداغن كربي نماذ فدين نماذ كربا ايغره اگت كبس algonga namadu kuday nukramoye ebbura algonga namadu kuday nukramoye engota danakam ganama rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale ekfan namadu kurab iqda wadaga hunwa namadu kurabir timan kale ekfan namadu kurabba tam fenodaga gota hama egota namadu kurabba adi ebburin egota bes unikame timan kale ekfan namadu nugenawme ten umar ekfan bidalwani sadaqta kale ekfan ti bidalwa itade ذلك الظن بك او ظني بك كليك فانا مدهي كره وتكي تييه نوتا تمن كليك فانا مدهي كره وتكي تييه مي حديثك مي امام بخاري مسلم راكر وحديثه مي حديثك كوفاق ميهم كليك فان نماذا بيغتون شكوا كرم سعد بن ابي وقاص كليك فان دفاعك ميداوني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم نماذا كراتن تمن كليك فان فينوداغن غوي كليك فان رسول الله كفان فابلغا اقتداء ودان نماذا كربيرغا رسول الله كفان نماذا كراتن فينوداغن غوتا بوري اگتكو بس انيك منتي تمن كليك فان نماذا كربمه اي نماذا كربا غوتكي فرتم دركع ديب كربمه ديوان دركعي ادفاو دركعي كرو كربمه emima mitanga fardama daraka addi kurabani e klek fano surat al-fatiha fawga en surat takiwa dalwati daraka addi gogandani devana faw daraka kurwegandani surat al-fatiha fawga mi kiwa bidalwon onnative nota surat al-fatiha fawga kiwa bidalwu kurko kiwa bidal watibe comme gas mi hadith musalgam nangandani eklek fano namaduga furtama daraka divkan adi fahu daraka ekala kuri daraka tabren kurukan den miga algamenge mawdu'un ber kam gabes mi hadith algam men libe irshad ilmer bidal wagotuga kufa ga halwari sa'd ibn abi waqqas beegutun shakwa kurmu umar gafanu
emark faana Sa'd ibn Abi Waqqas ge kushen nekkan ekle faana ge farwa kudu kurmen ihmalen ebbes kame ga nekkan yaqeen wadaගෙන irgaves Sa'd ibn Abi Waqqas Kufa governor kamu wali kamu wak kurabbafa azlu kurabi kurabbafa e maqam ahmajaswi ehem bebe flun e maqam baba baswafa Ammar ibn Yasir Kufa fanubi nota bayin anwar medalwa gatuga Ammar ibn Yasir hawal kurabi bay kantatta anba kan tahwal kuroi Abdullah ibn Mas'uda anba kan tahwal kuroi Uthman ibn Hanif kya be flaka Uthman ibn Hanifa mi hawal kurabi bima be kantatta यार बीमा बेहे को तुझे मसल तबल्लो उस्मान बिन हनीफा बैतुल माल बेहे को तुम जे कंदतम में हवाल करोए अब्दुल्लाह बिन मसऊदा दें नमाज कुरुम फदा एहन कंदतम में हवाल करोए अम्मार इब्न यासर कम मैं सलगम में लिबिगंदा इरशाद की कूफा का हलवरिंग कुर शकवा का बस हकीकत नहीं एमियों शकवा कुरे मुझे हकीकत खिलाफ है एकम कमियों कम में सिमर का साद बिन अबी वक्कास में दिंगा मुझे के में शकवा कुरे इमा उमर फाना साद बिन अबी वक्कास के कुशन नेकन यकीन डांगर बस ekle faano Sa'd ibn Waqqas azlu karabafa ehem bebe flun Kufa verkama hawal karabi ema inge etki kushan nekkam gavias verikama hawal hunamiya ena kushan nekkam gavis rayitun nurhekam ga wanama ena azlun ena ekkibawa ekarum eikan rawgotaki ema Umar faana engura ganwa Sa'd ibn Waqqas kushan nekkan adi alum eminna besingen Sa'd ibn Waqqas fada mati na faratek ei kukkura warbar ma mati farate midane نبي بيكنا رسول بيكنا فيها معصوم بين نتبين إنما أصحاب بيكنا نكى نبينا رسول فيها إنما إنسان نكى رسول الله فانا أصحاب بيكنا رسول الله فانا أصحاب بيكنا مترين إنما بيكنا نكى حضر خليفة إنا دين مدنما العشرة المبشرون سور اللي بداعنا أنا كم خبر اللي بداعنا وديه بيفهم وديه بيفهم مترين بيفهم سعد بن أبي وقاص كي سعد بن أبي وقاص كي دنيا ما زاهد بداعنا بيفهم إنما أصحاب بيكنا متجاوز فهم kurimati fitna tawga eklek fan baradana gunwana ekutko bes duniya ha badan ulba be flanu ehin baake eklek fan ga akhlaq eklek fan tabi'a bes mulin inkar kura kame e kufa ga halwerin eklek fan amat tuhumat kuri tuhumat ekam ka be ko tuhumat kurona kandatta ki en kama ka bes umar fan bain flanu alu Sa'd ibn Waqqas fan baaka shay ki bigan to ei ra'aytun ga maslahat oti ehin mihe ko ayyin kurun kam gawati min algon men nge kame حقيقة كا أغمّن تفاعل مقام تك ميهم إسكر من دائرة مقام تك كان إسكر ميهم ميهم كرا مسكة أدي رانغلا كوري كم كا بيس ميهم كيبين خدمة اللي بيجان ننتي ميهم ميهم نامد نورهنيا هم ميهم إكاير كفا ميهم إتنا عيون كرون إمرانغل وتكي والله أعلم كما قص مي سعد بن وقاص حديث دين أبو سعيد الخدري رواكر وانا حديث فلقا إكليك فان مدالواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك رواه أحمد ومسلم هذا إمام أحمد وإمام مسلم رواكرا من حديثك أبو سعيد الخدري بدالوني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم من ذن نماذج فرتم دركع كربا إرجع إكليك فانو 30 آيات منبر فرتم دركع كيوا دالوي هذه ديوانا فاو دركعتك إكليك فانو فنرى آيات منبر كيوا بدالوي نوتا أبو سعيد بدالوني puri derakaatga kiwa vidalwa minbar ke debakla da kiwa vidalwe debakla be ki ifanar ay ay kuri derakaatga me kiwa dalani 30 ayat ke minbar den Abu Sa'id dalani asr namaz ke firtam derakaatga bes asr namaz ke firtam derakaatga ekle ikfanu fanar ayat ke minbar kiwa vidalwe adi fahu derakaatga e fanar ayat ke debakla da ke minbar kiwa vidalwe me hadith bes agumna eba dalil libe فرتم درك عديو كفا فهو درك كركرما أدي محديث أرجمنا دليل لبي مندر نماد برين عصر نماد كركرما أي بين علمر مداروني مندر نماد كي ميهم كاجن ميهم آرام كرمتك ندالا بغوتو إما ندا بغوتو كا ميهم نمادن آس نماد جماعة كبارو متك فرصة دين مغتو نماد ديو كراني asr namaz ki egotum mihu
आराम करन तिबे वक्त का नवाती असर नमाज कुरकुरेगे मिदनी दिन अदि मी हदीसुम अगम min ad-dalil ebalibe Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam huriha rak'at gabs eba kiwa vidalwaka bay far engotaka dannaka mugala mi vidalwani fawd rak'atuga nanda namaz ka fawd rak'atuga fanara ayat ka minbar kiwa vidalwe nanda namaz ka furtam rak'atuga 30 ayat ka minbar kiwa vidalwe fawd rak'atuga fanara ayat ke minbar kiwa vidalwe emme dia fanara ayat ke minbar kiwa vidalwanya ek mane ki ei suratul fatiha ge ituran adi ehin kommes ayat ke kiwa vidalwati fanara ayat himne gendani esab ki suratul fatiha ke hain ayat ema hain ayat ge ituran ekle fan kommes manam kiwa vidalwe ema einge ki fahud rak'at gaves kiyuma ki ei egot kabes mana kamen nuka nahi kure fa kamen nuka बाकी मिदन्ना उलेची की फुर्ता मदर कातुगा की सूरतुल फातिहा फौगा हिन सूरतन मत हिन आयत केवो ये कमे अगर मैं मस्तन अमुगतगा अमल करे मन दागत के हिन मस फौदर कातुगा केवो बस ए मना कमे नूने एक को मशरूअ कमे के दिन अगर मैं बलमा हिंगा सूरत किवारुगा एक तरतीबुन केवो कमे लाजिम तो मत लाजिम नून तो अनस के फान रिवा करबनी كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة من إمام ترمذي رواك رواف حديث الإمام بخاري تعليقكم معلقكم من حديث رواك رواف معلقكم رواك رواف معنى كي إكليك فان من حديث سند إكلو أن إكلو كان نجنوا من رواك رواف إما إفادة حديث كان نبنا إمام بخاري رواك رواف حديثك إمام بخاري صحيح هذا ميجنوا فبيكم قالوا السند نجنوا فبعتيه إنما اسمه بخاري تعليق كروا كروا فحديث تبي سيرات كريهم من صح حديث تك ده إمام ترمذي من حديث روا كروا فيه أنا سكفان بدالوني أنصاري بيكلون كترين بيكلكو قباء مسجد قباء إمام نماذ كروا إرجع نماذ كروا إرجع سورة كوا إرجع كم ركعت الجاوز السورة كيوم كوريجا إبه كلا كيوا بدالو أن فتوني قل هو الله أحد إني قل هو الله أحد كيوا بدالو السورة نموا فدين قل هو الله أحد أكيد إن سورة إن كيوا بدالو ده ميجو ده كم ركعت جا إن كم تكربه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم एमिस के तो नमाज करा मी हूं के कार्य बड़ा गन्ने फारक इकले फान बड़ा गन्ने हूं एमी हूं मिकम का खबर इकले फान देने भी तेंग रसूलुल्लाह फान एमी का सवाल कर भी तिबा एसूरे अबदु कोम रकात गा केवमा बार अलने कोन कमें है की बेगे कोन कमें है एकम तिबा बार अलने वत तिबा एकन कुरन जस्सनी कोन कमें है एना दन्नवनी तिम अलगोंडो एसूरत दे के लोब वमे एसूरतन अलगोंडो लोब कुरमे रसूलुल्लाह फान हदीस करबनी एसूरत दे के तिबा वा लोबी तिबा स्वर्गे वदाफिए अदे एसूरत दे के एना वा लोबी एना स्वर्गे वेद्दी तें हदीस के हैं रिवायत का मी वहाँ का निकन तफसील को एबे के नवाफावे इमाम बुखारी के नवाफा लफ्ज़ का एक लेख फान विदालवानी अनस के फान विदालवानी फकल्लमहु अस्हाबु وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ أخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم ذلك تركتم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك إلى آخر الحديث إمام بخاري كنوا لفظك ما نقمني أنس بن مالك دبا خبر की मी हको
abadus qul huwallahu ahad mi sura kum rak'at gawas kiwative enega fatuga namaz kura mihun ekama emihaka mi wahaga dakkane imam namaz kurba sahabiyaka wahaga dakkane emihun ena emih ashabekanu imam namaz kurba sahabi garihuga mi dannawani komme rak'atega tiba mi sura eba kiyawme ekama kiyawafa e sura adi fudekama ka tiba nodekame ehmima e sura kiyawanya kiyawashe nuata e sura nukiya dukofaden hen surate kiyawashe ad me befle ke fadaga namaz kura mihum mi dannawani e sura kiyawanya e suratun fuddalashe enuni en surate kiyawanya e sura dukala fen surate kiyawashe ena imam namaz kura mi sahabi vidalwani ma ana bitarika haren e sura egotukos dulan nukra hoshime e sura kiyawun timan dulan nukra hoshime den in ahbabtum an ummakum bidhalika fa'altu e sura kiye buma ekiga timanna tiba mehunge imamaka banya timan mehri imamaka bashe timanna egota kanta qur'ana moye ekamaku wa in karihtum dhalika taraktum tiba mehun egota nuruhinya e sura timanna komera kataga biskiwa nuruhinya ahar tiba mehun dukalla fa hoshime ekamaku waagotaki emihun deke gotuga mi sahabiyeki mi imam nawaz kara miyeki ei emihun geteren emme rangalu miyeki emihun geteren emme rangalu ekaki ei ema den emihun egotuga ves nuruhe em miyeku imam nawaz kara kashe ema ena egotuga dukur mafuga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam emihun getere wadagatumu rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam mi khabar emihun mi dannawani khabar dannamu rasulullah ikfan miswal karabani mi ena miswal karabani tibage equering tiba mi amur kura kanta kurang egota ekanta kurang tiba manakuri konkamen heje ade ena equering ena mi dan bunani surat al-ikhlas qul huwallahu ahad dukalaf en surat kiwashe nota qul huwallahu ahad kiwanja den suratun fudda lashe den en surat kiwana kamennete ema den ena mi dannawani timan algondo e surat deke lobomme ema rasulullah fan hadith ful karbani tiba e surat deke wa lobi tiba surge wadafiye den mi hegge namabe hegotum tafatu rayutan faal kurba fa be anwarin banghelmen medal wagatuga enage namaki kulsum ibn al-hadm anba anwar dal wagatuga qatada ibn an-nu'man anba anwar medal wani maktum ibn hadme anba anwar medal wani kurz ibn hadme kumegas mi hadith algamena mi dalil libe ekame mi sahabi yaku qul huwa allah ahad kiwa bidalfa den en surata mi kiwa bidalwani surata al-fatiha fawga ar surata al-fatiha kiwa ka mi hadith ku ne e sabage surata al-fatiha kiwa ka huriya mene nge ma mi hadith riwa kar verga e beflo ka surata al-fatiha kiwa ka logenoni e huriya kommer ka atgas kurinja ka makabatibe den mi beflo ka mi kanta karwa ka ke surata al-fatiha fawga surata al-ikhlas kiwa bidalfa den en surata mi kiwa bidalni ma surata al-fatiha ke qur'an ge emme fawge emme fatun timane ngana surah al-fatiha surah al-ikhlas ema surah al-ikhlas foga in surah kewanya gina onane surah al-fatiha surah al-ikhlas fore kuriga mushaf ko onna surate emi menge ki mushaf ko onna tartiba khilafa kiyumaki namaz baatun da kamen nuka adei manakama vesnuka rasulullah fan ekam manen no karba ema yana surah al-ikhlas kiwafa in surah mikewani enko taka danakam gaana mushafum algumna khatimum fenna dashu ko onna surah kiwafa den mati gona surate kiyawani ema ehin ekanta kurma ki ei namaz baatulegen daane kame nune adi ei egotuka ves mana kuravi nahi kure fa kame ves nune mane ki suratta e onna tartibun kiyun ei haqiqatuga emme ranga ugoi ei emme devigin waage ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam aam gote ga gine kanta kurba farge enwa rasulullah fange siratu eklefan sunatun fennana eklefan was tartib tafatuko kiyal dala fa baikan enwas gina kanta korofana tartibun kiwa vidalwani enwas point ki tartib dukallafa tartiba khilafa fahum asana surate kiwafa den kuriya gonna surate kiwon ai namaz batul wana kam nune adi manaka me besnune engage ki qul huwallahu ahad surate al-ikhlas kiwafa den en surate kiyemengani ati tartiba khilafa faka den mi hadithun algon mena dalil be adi hen kamen ai rasulullah ikfan mi beflaka miswal krani eki vegento en hadani ena dannawani ena surat al-ikhlas tak en lobba wa ke sabki surat al-ikhlas ke allah subhanahu wa taala ikon tak surat ka genefa surate ema ekamattaka rasulullah ikfan ene tarif ke bas ful vidalwani
එහෙම ඉංගේ එච්චකි ඒනගේ නියතුක සාබුන් රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලාසම ඒන නියතුක සාබුන් ඒන එකුරි කන්තක එකලේ ඉක්ෆාන් තාරිඛ බස්ෆුල් විදාල් වෙජ්ජේ මිසාලක ඒනගේ අන්මර විදාල් වනි ඒන සූරතුල් ඉඛ්ලාස් කොම්මෙ රකාතක ගා කියවනි එනුන් සූරත නේගේ තියේ දෙන්නේ එකම ගා වානම මිසාලක ඒ එකම ඔයගොතක ඒකම ගා වානම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් එනෙන් අමුරු කර විහි එහෙන් සූරත 10 කුරාන් එකම කහෙන්නු සහාබියක එහෙන් සූරත එංගුඩා නෝනනේ කියනවා එකලේ බෙෆලක එංගුඩා ගන්නවා අදී එංගුඩා ගන්නවා තීතා ඒ හුරියන් නොස් ඉමාම එකම ගාම රුහණි එනය එහෙම එකම කස් එංගුඩා ගන්නවා අර්ගාවස් සූරතුල් ඉඛ්ලාස් මේ කියවා දාවනේ සූරත් දෙක ලෝබවා තීවේ ඒ සූරතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ එකවන්තකම ගවාහක එහා ෆ්‍රීහම කොතේක ආස්වා තීවේ එම එකමට්ටක රසූලුල්ලාහ් ෆාන් එනය තාරිෆ් ක බස්වල දාලවි අදී හේව දුආ කරවි කොමගස් අගමෙන් මිතා මුහිම් පොයින්ට් කි සූරතුල් ඉඛ්ලාස් के मफूग है सूरत कीमा अति तरतीबा खिलाफ है एमा तरतीबा खिलाफ हम के नवात बातलान कम नुने अदी मना करे फाकम बिस्नुने एकं अलगमने इंगिन दाने मिहार मिदनवा हदीस हुदैफा रिवा करवा हदीस एन हुदैफा मिरवा करवा हदीस का रसूलुल्लाह इकफान के नमाज फुलगे वहां के इकलेफान बयान करवा फनी फर्द नमाज के वहां के नो एकम सुन्नत नमाज के वहां के नो इकलेफान करवा दम नमाज के वहां का हुदैफा विदालवनी إمام أحمد وإمام مسلم هذا النسائي وكرب حديث حذيفة بدالوني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعبد تعبد ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه أحمد ومسلم والنسائي حذيفة بدالوني تمن كلا يكفان कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा इर्रेगा नमाज कुरेवी में अद इर्रेगा रसूलुल्लाह फान गरेहुगा हुदैफा नमाज कुरेवी मी कोन नमाज तो मी रे अलकम के नमाज इको तो फर्द नमाज नो रे अलकम के नमाज दम नमाज इर्रेगा रसूलुल्लाह फान इर्रेगा तिनकले फान नमाज कुरेवी में दिन इकले फानो सूरतुल बकरा किवा विदालवान फट्टी भी है ए सूरतुल फातिहा फौगा बकरा सूरह किवा विदालवान फट्टी भी है सूरतुल बकरा विदालवान फट्टी भी है फकुल दिन हुदैफा विदालवान तिनकले फान हिदायतुन बुनी में इकलेफान अमिल नफ्सा मुखातबकम इकलेफान हिदायतुम मिबुन बिदालवनी तुम इकलेफान हिदायतुम बुनी में यरका इंदल मिया इकलेफानु सतेक आयत हम मीमा रुको करबाने बाकी सूरतुल बकरा फट्टीमा हुदैफा हिपन गरावडा के नोनी इकलेफान बकरा सूरत सतेक आयत बिदालवनी दे रुको करबानी है ثم مضى दिन इकलेफान सतेक आयत फहाना वडा के नाफी فقلت يصلي بها في ركعه فمضى दिन हुदैफा दिन तुम कलेफान इदालवी में तुम कलेफान हिपलंग अरा वडागते बकरा सूर मुली नमाज बकरा सूरत फुद्द वाला बानी है इनको तो कहते ना कम गाना बकरा मीरकात गया दिन नरकात गया मी मुली नमाज दरकात के नमाज कम गाना दरकात बकरा सूर बस वाला बागे बकरा सूर मुली नमाज का निम वाला बानी है फमضى दिन बिस्नुनी मा दिन कलेफान हम कुरे वडागती दिन हुदैफा विदालवानी फकुल्त यरकअ बिहा हुदैफा विदालवानी एहम विज्जिया दिन तिम कलेफान हिपलंग रा वडागते एहम विज्जिया दिन इकलेफान बकरा सूरह मिरकात का इको निम्मवाल बानी माने कि इकलेफान हिपलंग मेराडा के नोनी बकरा सूरह निम्मवाल बाफे दने रुकुआ वडा के नोनी फमदा दिन मिस हम कुरे वडागे तुम इफ्ततह النساء बकरा सूरह निम्मवाल बा मिटवी सूरतुन निसा فقراها सूरत النساء फटागे सूरह इको अनकल के वडावे ثم افتتح آل عمران دين سورة النساء ما فدين فتح آل عمران سورة فقرأها مترسلا دينهم برم مدمات ركما أكيد لسنو إكليفان آل عمران سورة كيا ودال وجه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح دينهم إكليفان مي كيا ودال مجا تسبيح ينجمني الله سبحانه وتعالى تسبيح ينجمني آية كابدل وجيا إتا هتي ودانيا تسبيح كيا ودال وجه وإذا مر بسؤال سالة الله سبحانه وتعالى دنو دعاه من آية
hingajia ayat ka dimawajja iklefan ita hutti wadange Allah subhanahu wa ta'ala du'a kurabba adi wa idha marra bi ta'abbudin ta'abbad Allah subhanahu wa ta'ala hadratan rak'atrikan edefada kameg wahaka anna ayate kurmat wajja ita hutti wadagene e nubakan tatakun Allah hadratan rak'atrikan ede wadaganwa thumma rak'atin ege foga rasulullah ikfan mi ruku' akrabi ad ruku' akrabi baqara surah dan nisa surah dan al imran surah mitin surah nimwafa den ruku' akrabi fa ikfan midalwani سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ذكر ربني وكان ركوعه نحو من قيامه إكليك فانو ركوع إكليك فانو قيامة إبرد ديوك ربيه هذا إكليك فانو قيام مي كلام هن كيا ركض ديوكندي سورة الفاتحة فوق بقرة سورة كيا دالي النساء سورة كيا دالي آل عمران سورة كيا دالي هذه كيا دالويس أوس أوان هلوي كن النوم فده ممرك لسلهم دينهم قيام وجهده ممرك إكليك فانو ركوعه هذا كربي ركوعه هذا كرب مفهومه دين ركوع تدوداغن نبي تدوداغن مدالوني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مي ذكر كربني كربا فدين هما اعتدالك مي هو النبي اكل يفانو قيامك هني منبر نوت ركوعه اكل يفانو اوني منبر اعتدالك مي هو النبي دين ايك فوقا سجده مجس سجده بداغن نبي سجده بداغن مدالوني سبحان ربي الاعلى مي ذكر دين اكل يفانو سجداغ النبي اكل يفانو هما قيامك هني منبر قيامك هني منبر كي كل مثلا الفضل بقرة سورة نساء سورة العمران سورة 200 سورة كيوا بدا ابدس قال حلوي كمن أبس كمن نتي لاس لهم 200 سورة كيوا بدا وان منبر المنبر قيامك المنبر ركوعك المنبر اعتدالك المنبر سجودك مي اكليك فانو دم نماذج كربمك اكليك فانو حذيفة تكودا النبي كوي مي حديث ألقم من موضوع بار لبه ألقم من موضوع ألقم من دعوة كمدكني سورة ترتيب كيوم أي مجبور كمنونه إنما ترتيب كيوم أي أولاد كم باقي إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيبا نبلغ سورة بايفارا بدال فاي بهوته إنما مي بدال من آسماني سنة نماذج قلت لك فرض نماذج إنه إما سنة نماذج كم قابس بترتيب دوكل لبافا إكنا يكفانو قرآن के सूरत क्या दाल फा बोते सब की तरतीब क्या दाल क्या दाल ने बकरा सूरत होगा आल इमरान सूरत आल इमरान होगा निसा सूरत क्या दाल ने लेकिन के लेफान में क्या दाल बकरा सूरत होगा निसा सूरत होगा दिन आल इमरान सूरत में क्या दाल है अति तरतीब दोकल लबाफा हम गए थे कि तरतीब ऐ कमेहन लाजम कमेन्नु का दिन मी हदीस में अलगम में एबे इंगे रसूलुल्लाह मी كيفانو كيباب بدالو مقتريقا الله سبحانه وتعالى دعاء الله سبحانه وتعالى دعاء كربي فدا آياتك واهك أومم إتانغا هتفا كرد الله دعاء كرم هذه تسبيحة آياتك أسفج أيسيا آيات حسابا هتفا دين الله سبحانه وتعالى تسبيحة دينه هذه الله سبحانه وتعالى حضرتون ركعات ركن إدي فدا كمك واهك أيسيا إتانغا هتفا الله حضرتون ركعات ركن إدون أي مشروع كما كان أي هدى كما رسول الله كفان إيه كان تكرر وافا بي دين مي حديث بين أنمر ذكرنا كنا أقولتها إكما كي بكي سنة نماذج خاصة كما بسنو إكما كي هم سنة نماذج بس أدي فرض نماذج بس كرويدانا كما كرون إدوي كما رانغو كما أدي بس أنمر بدانا إكما كي هم كمين إكني نماذج كرام يها أو كما بسنونه إيه إكني نماذج كرام يها بس إمام من نماذج كرام يها بس مأموم النبس ميورا من النبس إكما كي مدنوني تسبيح كاتن أسنا تسبيح كيو دعاء كاتن أسنا الله حضرتك هذا النوم أدي تعبد كاتن ركاتركم الله حضرتهم هود ما بيجتهم آياتك أسفنا حسابهم هو الله حضرتهم ركاتركم أودهم أي كم كي دين أنا كم كي من حديثهم قالوا من بار اللي بيهم قيام ديكو كان دا ممبر الركوع ديكو مكي أي كم كان أدي هم ممبر عدال ديكو أي وسام مشروع كم كان أدي ممبر سجدة ديكو أي كم كم إما ميتنون قالوا من إنجيله بين علم رينج كبين رواية فوا قطم وجيا اعتدال ديكو مكي أي قط كاس ديكو واقع منه خاصة كتك مام شوكاني بدالوني باي علم رينج خاصة كو شافعي مذهب علم رينج دكتور عن نوع قطك اعتدال ديكو مكي اعتدال ما برد ديكور مكي أي نماذج باطل لك هي سينغادان كمان إما مرايا كي مي حقيقة توكا
دليلكم بار لبي رأي نوكا أديا إذكر من حديث دليل لبيكما إمام شوكان الدالوني أي حقيقتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدال ذكر ضعف نتي قيامة إبرة أنا كي عدال ذكر ليكفان هن ما في بقرة سورة نساء سورة الأمران سورة كيوا دعوة من برا إما برد دقيقة هنجي عدال إما إمر عدال دقيقة دايرة أي نماذ باطل كما كم قارن ذكر ليكفان هم يقينوا سكم النكربس إما عدال ذكر مكي نماذ باطل ما عليك مكي بنوي رأيك أي دليلكم بار لبي وهكذا دين ميتانغا ألغم من فاكورين كما كي رسول الله فان ميكم مكربي حقيقتك ميها ديوكم من نماذ كربي مي نوافل مي دنبي سنة نماذ يقولك بس فرض نماذ إنه رسول الله فان صلى الله عليه وسلم فرض نماذ كبلارغا أدلغم كريدو دكي وहाँ كم सिंगन सुल्लाह फ़ान फर्द नमाज़ करूँगा इमाम में नमाज़ करवाएगा मिदर्जे इकुत को बस नमाज़ करवा करना है मी नवाफिल नमाज़ है मी गए थे कि नवाफिल नमाज़ होगा सुनन नमाज़ होगा हम नमाज़ बीहा बस दिव करूँ ये एक कम का अधि दिव करूँ ये में दबी के बागोई सब की दिव करी मिम्बर का अल्लाह के हज़रत ने सवाब लिया अधि एक साबुन ने इकुत को बस मी का उन्दो के लिए सब की नवाफिल के नमाज़ मिक्रोनी आम गते गे कुरानी नमाज़ का मियो इक़्ताबिकम गावेस एना हुन्नानी नमाज़ दियो को कुरान रुई गई इनमें फर्द नमाज़ होगा इमाम नमाज़ कुरान मिया अबुदुस एना के फातु का नमाज़ कुरान मियो का हाल बलंजन ए हाल बलाफा नमाज़ कुरान उन्ना इम्मे दियो को नमाज़ कुरान ए देंग वागत की मिदन्नवनी उज़रे साबिंग ओएगे नमाज़ दियो कुरमु दुगु वाफदा एब्बस मियो कुरिकम गावनमा एमी हुंगे हाल तर रिआय कोफा नमाज़ दिग नुकुरुम ए तंगलुगे इनमें एब्बस काला साबे उज़रे नती हम एकनी नमाज़ुगा मी बोतला लाफा नितला लाफा फिलागन दाम बेनुवा मीहु नमाज़ दिगोगे अच्छे की कम गावेस मीहुंगे एबाका बलाकन उजेने एनो स्कुरुस ने फदे बलंजेनी बली मीह को खोलम हुरुमुगा एना दतिवाफा द वली हाल हुरु मीह को नोता मसक एना कुरा मसक निया कुरा गतु अवहा मसकद दांजे मीह को हुरि नमकम गानवा नोता मिसालका लादरी तुत्तु कुदिंग एंगुले मयको नमाज़ुगा जमातुगा हुरिकमा नफा करवेगे कुदिंग मम्मे बेनुम वाकमा हिवजिया विफद हालतोगा नमाज कुरकुरुम ए ओइकमे एनमस ए नोनिविया नमाज एगे गोतुगा दियुकुरबुम अदि नमाज फ्रीहम कुरमा एकीगा लुई कुरबुम ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिले कमे नमाज फ्रीहम कुरमा एकीगा लुई कुरबुम माने कि अमुमन एगतुगा उंदुगु नुआ दर्जा फ्रीहम एकमा लुई कुरबुम फर्द नमाज ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया की صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.